आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। कुआरे गला राम, कुआरे गला लक्ष्मण। अतिकाय माछी मशांक भली ये तुच्छ मर्कटंकु मारी निजर अस्त्र दुर्गंध करने को आसिनी। अधीश्वर अतिकाय को कुंभकर्णटू कम भावंतुनी। ये तार देढ़ा कुमार लक्ष्मण को युद्ध को पठाइबा पूर्वरु टिके भल भाव विचार करनियंतु। श्री विभीषण विचार उचार सभारे शोभा पाए। रण क्षेत्र विचार उचार का पुरुषता। शांत शांत सौमित्र। प्रभु यही अतिकाय रावणर द्वितीय स्त्री धन्यमालिनीर पुत्र। तार प्रचंड पराक्रम को आपण जानी पार नहीं। थरे क्रोधरे जर्जरित हो अतिकाय निज भुज बल चक्रवालगिरी को ओपाड़ी फोपाड़ी देवा उद्यत है। सेबे कैलाश शिखररू शूलपाणी शंकर निजर अग्निमुख त्रिशूल प्रहार कले। यही भयंकर अतिकाय ताको खेलना परी हाथ में धरी अट्टहास्य करी महादेवंकर भी मानभंग करदेला। आउ से शिवंकठू धनुर्विद्यार सबु शिक्षा लाभ कला। देवता भी दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्राप्त करिछि से। आदि काल रे मधु आउ कैठव नामक दुई महत्वाकांक्षी पराक्रमी थिले। इंद्रंक वज्र भी तांको विचलित करि पारि नथिला। निजर प्रचंड पराक्रम रे देवलोक को भी निजर अधीनस्थ करी से दुहे थरे क्षीर समुद्र रे पशी चक्रधारी ऊपर भी चढ़ऊ करदेले। विष्णु सुदर्शन चलैले किंतु सुदर्शन भी तांकर लेश मात्र क्षति करि पारलानी। अद्भुत प्रकार युद्ध हला। कहा जाइछि जे अति योद्धा बुद्धिहीन भी होई थाए। से मूर्ख दुए या चिंता कले जे बोधे विष्णु एवं युद्ध अंत करने कामना करेंगे। ओलटा तांको वर मागिबा कहले। माग आमे तम उपरे बहुत प्रसन्न। विष्णु आमको वर माग। मधु कैठनी सृष्टिर कल्याण
ମୁଁ ତମଠୁ ତମ ମୃତ୍ୟୁର ମାର୍ଗ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମ ମରଣର ଉପାୟ କହି ତମ ବରଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ମାନିଗଲୁ ମାୟାପତି, ଆମକୁ ଆମରି ମାୟା ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ଆମର ମାନ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଲ। ଯେମିତି ଠିକ୍ ବୀରଙ୍କ ପ୍ରହାର ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏନି, ବୀରଙ୍କ ବଚନ ବି ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହଁ। ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଆମକୁ ମାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ମରିବୁ ତ ତମ ଜଙ୍ଘ ତଳେ। ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଅ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଦିଅ। ଅଗମ୍ୟ ଅଗୋଚର ବୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ଏମିତି ଲୀଳା ରଚିଲେ ଯେ ନିଜର ଜଙ୍ଘ ଉପର ତଳ ସବୁ ଲୋକକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ବିଛେଇ ଦେଲେ। ମଧୁ କୈଠବ ଜଙ୍ଘରେ ପଶିଗଲେ, ଆଉ ଜଗତ ନିୟନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର କଠୋର ଗଦାରେ ମଧୁ କୈଠବ ଦୁଇଙ୍କର ଅନ୍ତ କରିଦେଲେ। ମଧୁର ମେଦ ବିଶାଳ ଭୂମିର ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ମେଦିନୀ ନାମରେ ବିଭୂଷିତ ହେଲା। ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେଇ ପରମ ପରାକ୍ରମୀ ମଧୁ ଏ ଯୁଗରେ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତଥା ଅତି ବଳଶାଳୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଭେଦ୍ୟ କବଚ ଆଉ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପାଇଥିବା କୈଟବ ଏଇ ଅତିକାୟ, ଯିଏ କୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଏହି ରଣଭୂମିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ତା ପରାକ୍ରମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ତାକୁ ଡରି ତା ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାନି। ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସ ଉପରେ ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତୁନି ବନ୍ଧୁ ବିଭୀଷଣ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ଆଉ ତା ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ସୁରେଶ, ମହେଶ, ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବି ଏ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଏକାକୀ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରେ। କ୍ଷମା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିନି। କେବଳ ସେ ଆତତାୟୀ ଅତିକାୟର ବଳାବଳର ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତା ଶକ୍ତିର ଜ୍ଞାତସାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, କୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଏକା ପଠାନ୍ତୁନି। ନା ବିଭୀଷଣ, ସେ ଏକା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ହିଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅତିକାୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମୀ ଭାଇ ତ୍ରିଶିରା, ନରାନ୍ତକ, ଦେବାନ୍ତକ, ସେନାପତି ଅକମ୍ପନ ଆଉ ମହାପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ବି ଆଣିଛି। ସେ ଭୂମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଥାଉ ପଛେ, ଭାଇ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ବିଜୟୀ ହ, ରଘୁକୁଳର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କର ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ଅତିକାୟ ତାର ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଣଭୂମିକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଦୁଧ ଦାନ୍ତ ତୋର ଏଯାଏଁ ପଡିନି, ଆଉ ତୁ ଲୁହା ଚୋବେଇବାର ଲାଳସା କରୁଛୁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାର କ୍ଷୀର ପିଆ ଦାନ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ତୁ ଏଯାଏ ଦେଖିନୁ। ତୁ କଣ ସେଇ ଅତିକାୟ? ମୋ ଭ୍ରାତା ଅତିକାୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହୁଙ୍କାର ତତେ ତୋ ମା କୋଳରେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ବନବାସୀ ଟୋକା, ପ୍ରଥମେ ଦାରୁକ୍ଷ ସହିତ ହାତାହାତି ହୋଇସାର। ଦାରୁକ୍ଷ?
ବୀର ଲୁଚିକି ତୀର ମାରନ୍ତିନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସାମ୍ନାକୁ ଆ। ମୁଁ ତୋର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲି ଅହଙ୍କାରୀ ଅତିକାୟ। ଏଁ? ତୋର ପ୍ରାଣ ନବା ଆଗରୁ ଦାରୁକ୍ଷ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ରାଣ ଖାଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ପଣ କରି ଆସିଛି ସେ କଥା ତୁ ଶୁଣିନୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଶୁଣିଛି, ଶୃଗାଳଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଅନେକ ଶୁଣିଛି। ତୋର ଏ ପ୍ରଳାପର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମତେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଜି ଯେବେ ତୋ ପ୍ରାଣ ଯମଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେଠି ମୋ ଦାଦା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ଏ ଯୋଉ ବଡ ବଡ କଥା ଗୁଡା ତୁ କହୁଛୁ, ତୋ କଥା ଶୁଣି ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ ତ ମୋ ତୀରରେ ତତେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କାରଣ ଏଇ ତୀର ତୋ ମସ୍ତକ ଛେଦିବ। ସେ ଦୃଶ୍ୟର କଳ୍ପନା କର, ଯେବେ ତୋ କଟା ଯାଇଥିବା ମୁଣ୍ଡ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୋଟି ଯାଉଥିବ। ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟର ହାହାକାର ତୋ ଭାଇ ରାମ ହୃଦୟରେ କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ ରୂପରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବେ ଚାଲିଥିବ। ମୋ ଭାଇକୁ ଅନୁଜର ଶୋକ ହବ କିମ୍ବା ତୋ ପିତା ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଲୋଟିବ, ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମୋର ଏ ତୀର କରିବ। জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম। ପ୍ରଭୁ ଯୁବରାଜ ଅଙ୍ଗଦ ରାବଣ ପୁତ୍ର ନରାନ୍ତକର ଅନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତିନି ଜଣ ଚାରି ଜଣ ମିଶି ଜଣକୁ ଏକାକି ମାରୁଛ, ଏଇ ତମର ରଣନୀତି? ଆମକୁ ତୁ ରଣନୀତି ଶିଖେଇବାକୁ ଆସିଛୁ? ଏଇ ନେ ଗଦା ପ୍ରହାର। ହେଇ! ଇଏ ଦେବକୁ ଅନ୍ତ କରିଥିବା ଦେବାନ୍ତକର ପ୍ରହାର। ଲଙ୍କା ଦହନ କରିଥିବା ବାନରର ଗଦାର ଶକ୍ତି ବି ଦେଖିନେ। জয় শ্রীরাম। ପ୍ରଭୁ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଦେବତାଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଦେବାନ୍ତକର ବଧ କରିଦେଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟର ଗାଥା ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ମୁଁ ଉତ୍ସୁକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଅତିକାୟର ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ଜାଣିବାକୁ।
जय श्रीराम प्रभु महावीर बजरंगबली रावणर शक्तिशाली पुत्र त्रिशरा को तार तीक्ष्ण खंडारे जमपुर रे पहुंचाई देले। मायावी अतिकाय आउ लक्ष्मणंकर घोर युद्ध चली भगवान। आकंबन से दिन तू दंडक बनर प्राण नहीं फेरी जाइथिलु। से दिन प्रभु श्रीराम तते दया करथिले, किंतु आज आज तोर सुग्रीव हाथरू निस्तार नहीं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रभु महाराज सुग्रीव लंकार सेनापति आकंपन को गदार एकमात्र प्रहार रणभूमि में सबुदिन शुआई देले। प्रभु जुबराज जंगद निकुंभ को हत्या कर देले। प्रभु महाराज सुग्रीव महाबली कुंभ को धराशायी करदेले। शत्रु रथ उपर अच्छी आपण माटी रे अछंती। यह संतुलित युद्ध नुहे। आपण मो कांध उपर बसी युद्ध करंतु। ना हनुमान, लक्ष्मण पाई ए सारा पृथ्वी गोटाए रथ भली। तमे व्यस्त हुन।
ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶକୁ ନେଇଯିବି। ହନୁମାନ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁନି ବୀର, ଏମାନେ ମାୟାବୀ, ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇ ନେବେ। ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ସେ ମାୟାବୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ରଥ ସହତିକାୟ ଉଠି ପହଞ୍ଚେ ଯାଇ ଆକାଶେ, ହନୁମାନ କାନ୍ଧେ ବସି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୁଦ୍ଧ କରଇ ସାହସେ। ତୀର ପରେ ତୀର ମାରଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତଥାପି ଅଟଳ ବୀର ସୁର, ତଥାପି ଅଟଳ ବୀର ସୁର। ତୀର ପରେ ତୀର ମାରଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତଥାପି ଅଟଳ ବୀର ସୁର, ତଥାପି ଅଟଳ ବୀର ସୁର। ମହାବଳୀ ରାବଣର ପୁଅ ସିଏ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଅସୁର ବୀର, ମହାପରାକ୍ରମୀ ଅସୁର ବୀର। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କିଛି ମିଳେନି ଉପାୟ, କେମିତି କାଟିବ ଶତ୍ରୁର ଶିର, କେମିତି କାଟିବ ଶତ୍ରୁର ଶିର। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯାଇ କରନ୍ତି ଗୁହାରି, ବାୟୁଦେବ କିଛି ଉପାୟ କର, ବାୟୁଦେବ କିଛି ଉପାୟ କର। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯାଇ କରନ୍ତି ଗୁହାରି, ବାୟୁଦେବ କିଛି ଉପାୟ କର। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ नंदन गोलक बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस पुणी अति मन भावना। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस पुणी अति मन भावना। पुनः पुनः शुणिले भी मन बुझे नाही, हृदयर तृष्णा केबे हेले न मराई। তীর পরে তীর মারই লক্ষ্মণ তথাপি অটল বীর সুর, তথাপি অটল বীর সুর। তীর পরে তীর মারই লক্ষ্মণ তথাপি অটল বীর সুর, তথাপি অটল বীর সুর। মহাবলী রাবণর পুଅ ସିଏ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଅସୁର ବୀର, ମହାପରାକ୍ରମୀ ଅସୁର ବୀର। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କିଛି ମିଳେନି ଉପାୟ, କେମିତି କାଟିବ ଶତ୍ରୁର ଶିର, କେମିତି କାଟିବ ଶତ୍ରୁର ଶିର। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯାଇ କରନ୍ତି ଗୁହାରି, ବାୟୁଦେବ କିଛି ଉପାୟ କର, ବାୟୁଦେବ କିଛି ଉପାୟ କର। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯାଇ କରନ୍ତି ଗୁହାରି, ବାୟୁଦେବ କିଛି ଉପାୟ କର। हे वायुदेव
ଆପଣ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଅତିକାୟ ବଧର ଗୁପ୍ତ ମାର୍ଗ କୁହନ୍ତୁ। पुत्र लक्ष्मण, पुत्र हनुमान, प्रणाम पिता। दीर्घजीवी भव। सौमित्र ब्रह्मांकठु प्राप्त दिव्य कवच अतिकार सुरक्षा करुची। तुमर शक्ति बाणरे से कवचर भेद हो पारिबनी। तेणु तमे एई मुहूर्तरे ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर। केवल ब्रह्मास्त्र रे ही महाबली अतिकायर बद्ध हो पारिब। ब्रह्मास्त्र करि संधान लक्ष्मण मारई तीर रथ सहित पड़ई भूमि रे जाए अतिकाय प्राण, जाए अतिकाय प्राण। दीर्घजीवी हो, यशस्वी हो। महाराज विभीषण, आपण वृथारे चिंता करुथिले। आपण मो लक्ष्मणर शौर्य आ पराक्रम देखिले तो? भाई एथिरे मोर किछि भी नहीं। ये तम आशीर्वादर प्रताप। तमे एक कथा जानिछ, किंतु मो उत्साह बढ़ाइबा पई तमे मोर प्रशंसा करूछ। ना भाई लक्ष्मण, अतिकाय को बध करिबा एते सरल नथिला। ए कार्य तम भली क्षत्री आ पराक्रमी द्वारा ही संभवपर थिला। किंतु आगो को गले आहुरी कठिन परीक्षार समय आसीबो। मु कठिन रु कठिन परीक्षा को डरे श्री विभीषण। आज युद्ध भूमि रे रावणर चारि चारिटा पुत्र आ बड़ बड़ महारथी सेनानायक सब माटी रे पड़िछि। ए दृश्य तो निश्चित दारुण, किंतु मु सही दृश्यर कल्पना करुछि भगवान, जेबे पूरा लंका गोटाए महान श्मशान भली मृत शरीर रे भरी जाइथिबो आउ सेमानक पई कांदिबको केही भी नथिबे। प्रभु, युद्धर परिणाम केते भयानक होई थाए। लढ़िबा लोकंक सहित तांको संस्कृतिर भी विनाश होई थाए। हाँ महाराज विभीषण, ये एक बहुत बड़ विडंबना जे सर्वदा धर्मर शक्ति को अधर्म शक्ति विरुद्ध रे शांतिर स्थापना पाई युद्ध करने को पड़ी थाए। यह ही सत्य जे मानवर सबुठु बड़ शत्रु स्वयं युद्ध। मानव संस्कृतिर पूर्ण विजय से दिन हम जेतेबेले संसार रे सत्य एवं न्यायर विजय पाई मानव को युद्धर आवश्यकता ही नथिबो। ये खेल जीवन मरणर निरीह दउची बलिदान लंकापुरे हाहाकार हाहाकार केते जे निरीह आखि बुझिले समर प्रांगणे
ଜୀବନ ଦେଲେ ଜଣଙ୍କର ପଣ ପାଇଁ ସିନା ଆଜି କେତେ ଯେ ଅନାଥ ହେଲେ ଆଜି କେତେ ଯେ ଅନାଥ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େ କାହିଁ କାହିଁ ଶରୀର ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ ଆପଣା ପର କିଏ କରିବ କାହାକୁ ଦାହ କିଏ ଢାଳିବ କାପାଇଁ ଲୁହ କିଏ ଢାଳିବ କାପାଇଁ ଲୁହ ହାହାକାର ହାହାକାର କିଏ ଖେଳ ଜୀବନ ମରଣର ନିରୀହ ଦଉଛି ବଳିଦାନ ଲଙ୍କାପୁରେ ହାହାକାର ହାହାକାର मते राजाଙ୍କୁ न्याय मागिବାକୁ दियो मते राजाଙ୍କୁ न्याय मागिବାକୁ दियो महारानी मंदोदरी लंकानाथ स्वामी मो पुत्र मो अतिकायକୁ मते फेराई दियो मो ममतार कोण शून्य हे गला मो महाराजाଙ୍କୁ न्याय मागिବାକୁ आसीची मो पुत्र मागिବାକୁ आसीची गोटाए माँ तार उजुड़ा ममतार कानी पाती से दरबार को न्याय मागिବାକୁ आसीची मो बंचिबार एकमात्र सहारा मोर अतिकाय मते फेरे दियो मो नयन विदुल मो ममतार मोती मो अतिकाय राणी धन्य मालिनी धैर्य धर तमे अतिकाय मोर भी पुत्र थिला आपण जदि एमिति भाबी थांते तेमे निजर काम वासना बेदिरे ताकू बळी पकई न थांते मालिनी हां महाराज आपनक कामनार मतरे हुए तो एकथा मने नाही जे जण जण करी आपणक समस्त पुत्र को आहुति देई सारले आपण सब रानी कर कोळ सन्य कर चर्चन एइति पई जे आपणक सीता मिली जिवो आपणक नाम इतिहास रे सन्नाक्षर रे लिपिबद्ध होई रहइबो जे तेला जणे त्रिलोक विजयी परम प्रतापी असुराधिपति रावण जे पर नारी प्रति आसक्त होई निजर जौन पिपासार ज्वाला रे अक्षय कुमार बळी अतुलनीय प्रास्त बळी आज्ञाकारी पुत्र देवांतक नरांतक बळी रत्न मोर अतिकाय परि अतुलनीय बलशाली समस्त को आहुति दे देले मालिनी मो पचारुची जे जे सीतार लालसा रे सब करूछंती एबे जदि से सीता आपण को मिली गले भी कोन हबो आम पुत्रंकर मृत शरीर उपरे पाद दी जदि से राजमहल रे प्रवेश करिवो तेबे की ताको आदर करिवो आउ आपण भी आपणक प्रजा को को मुह देखैबे महाराज निजर भाई निजर पुत्र निज वंशर समस्त योद्धांकर घातक कुहाजिब आपणको धन्य मालिनी महारानी मंदोदरी धन्य मालिनी को नहीं जाओ एठू हाँ 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 महारानी मंदोदरी चलो चलो एठू जिबा एबे लंकार राजभवन संपूर्ण रूपे श्मशान हेइनी
गोटाए दीप एबे भी मिंजी मिंजी होउची लंकेश्वर महलार ऐश्वर्य को अक्षुण्ण रखा गोटे कूल दीप तो एबे भी अच्छी महाराणी मंदोदरी पलस्त कूल को पानी दवा तम पुत्र मेघनाथ एपर्यंत जीवित अच्छी महाराणी मंदोदरी परम प्रतापी महाराज रावण आपणकर ए महायज्ञ मेघनाथ को बलिदान न देले केमिति संपूर्ण हबो असंभव असंभव मेघनाद को बलिदेला भली एमिति वीर संसार रे जन्म हेनी मातेश्वरी ए पृथ्वी तल पाताल रे किंबा पृथ्वी उपरे अंबर रे स्थापित देवलोक रे भी एमिति बलशाली जणे भी केही नाहंती माता एक दिग्विजयी रावणर पत्नी देवतांकु परास्त करिथिबा परमवीर अतिकायर मातांकु एमिति लुह छळ छळ हबा आदौ शोभा पाउनी मार हृदय होइताय से जेते बड़ योद्धा वीरर माऊ पछे मार हृदय निश्चित कांदिब तमे पुरुष माने एते अत्याचार करनी जोतरी मार कांदिबार अधिकार भी चली जीव जो मां राजमहल रहिबो ताकू कांदिबार अधिकार दिया जीव नाही कारण जो क्रंदन रे प्रजांकर हजार स्त्री भी कांदी थांती राजमहल रु शोक चित्कार सुभिले प्रजांकर 10,000 चित्कार सुभिबो दिग्विजयी राक्षस राज रावणंकर पत्नी पितांक प्रतापर टेक रखिबा पाई निजर प्राण अर्पण करिथिबा परम पराक्रमी अतिकायर माता जदि एमिति प्रलाप करिवे ताहले आमर सैन्य मानंकर स्त्रींक मनोबल कौन हब लंकार महाराणी राजराणी राजमाता तुम आखिरु झरुथिबा ए लुह सारा राज्य को उबुटुबु करिदब राजमहलर क्रंदन सारा देश रे हाहाकार सृष्टि करिब ए कथा मने रख माता राज परिवार एक बहुत बड़ उत्तर दायित्व रही थाए लोके आमको हसुथिबार देखिले हसंती आउ आमको कांदिबार देखिले कांदंती सेतिपई राजांकु निजर सबु दुख सबु जंत्रणा निज छाती रे लुचेई रखी सर्वदा हसिबाकु पड़ी थाए राजा केबे दुखी होई न थाए सेतिपई तुमे दुहे राजमहल को जाई निजर लुह पोछि दियो पुत्र पुरुषर पाषाण हृदय स्थान रे जदि मार कोमल मन थांता तेबे पुत्र शोकरे जर्जरिता माँ को लुह गड़ेबार अधिकार केबे भी तू चढ़े न थांतु मने रख एई लुह तो मार आखिरे भी थिबो जेउ दिन तो मृत्युर संवाद मिलिबो से दिन देखिबि जे तो पत्नी सुलोचना कांदुची ना नहीं जदि से कांदिबो तेबे ताहा भी मोर पसंद नुहे किंतु माता ए समय कन्या कटार समय नुहे एथिरे महाराज बहुत अशांति रे रहुछंती ए समय रे सारा परिवार सारा सेनार गोटे कर्तव्य जे महाराजंकर मनोबल दुर्बल न हेई जाऊ युद्ध तो आरंभ हो सारी एबे यह कौनसी व्यक्तिगत प्रश्न ही रही राक्षस जातिर गौरव एवं ए देशर मान अपमान प्रश्न हो सारी युद्ध कहीं हेला दोष कहार थिला यह चिंता करिवार समय सरी जाइछि एबे केवल गोटाए लक्ष्य युद्ध रे विजय उचित और अनुचित निर्णय सर्वदा जय पराजय रे होई थाए सर्वदा विजयी को ही सत्य बोली कहा जाए मातेश्वरी सान मां को संगरे नहीं जाओ आउ तंकु बुझाओ जे से आजी महाराजंक साथी रे रुहंतु तंकु अशांति करंतु नाही माता मेघनाद आजी वचन दउछि जे कका कुंभकर्ण भाई अक्षय कुमार भाई अतिकाय प्रहस्त देवांतक नरांतक मोर जड़े जड़े भाई को बदल रे तांकर हजार हजार योद्धा को मारी
ता हृदयରୁ ଉଦ୍ଗରଣ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଶୋଧର ଜ୍ୱାଳାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବ। ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅ ମା। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଆଜି ଲଙ୍କାର ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କୌଣସି ଘରେ ଚୁଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିନି। କୌଣସି ଘରୁ ଧୂଆଁ ବି ଉଠିବା ଦେଖାଯାଉନି। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ନଗରର ଚାରି ଚାରି ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ପରମ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜପୁତ୍ର ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାର ଏହା ହିଁ ତ ଦାରୁଣ ପରିଣାମ। ତେବେ କ'ଣ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମର ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି? ଲଙ୍କେଶ୍ୱରର ଗତିବିଧିର ସୂଚନାର ମାଧ୍ୟମ ତ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚରମାନେ। ଶ୍ରୀ ବିଭୀଷଣ ହିଁ କହିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ। ଅନଳକୁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଭିତରକୁ ଅବଶ୍ୟ ପଠେଇଛି। ଅତିକାୟର ମାତା ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ସମାଚାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାରେ କାହିଁକି ହଜିଗଲେ ପିତାଶ୍ରୀ? ଯେବେଠୁ ମୁଁ ରଣଭୂମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଆପଣ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କଥା କ'ଣ ମହାରାଜ? ଆପଣ ସର୍ବଦା ମୋର ରଣଭୂମିକୁ ଯିବା ନେଇ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଇ କ'ଣ ପାଇଁ? ପୁତ୍ର ମୋହରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ମୋର ରଣ କୌଶଳ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି? ସନ୍ଦେହ? ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ? ଇନ୍ଦ୍ରର ବଜ୍ରକୁ ବି ସାଧାରଣ ପଥର ସଦୃଶ ପ୍ରଭାବିନ କରିଦେବା ଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ? ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜର ପିତାର ପରାଜୟକୁ ନିଜର ପରାକ୍ରମରେ ବିଜୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ଭଳି ପୁତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କେମିତି କରିବି ବତ୍ସ? ତାହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ଆଦେଶ କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମହାରାଜ? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ତୁମେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀର। ଲଙ୍କାଗଡ଼ର ଭିତ୍ତି ତୁମର ଆଧାର ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଦିଦେବ ତୁମର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମର କିଛି ହେଇଯାଏ ପୁତ୍ର, ତେବେ ଲଙ୍କା ଅନାଥ ହେଇଯିବ। ଅନାଥ? ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ଲଙ୍କା କେମିତି ଅନାଥ ହେଇଯିବ ପିତାଶ୍ରୀ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥାଇ ଯଦି ଲଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନଭଙ୍ଗ ହେଲା, ଲଙ୍କା ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଦି ରକ୍ଷା ହେଇ ନ ପାରିଲା, ତେବେ ମୋ ପରି ପ୍ରାଚୀରର ଗଡ଼ର ଶକ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଥାଇକି କି ଲାଭ? ଲାଭ ଆଉ ହାନିର ହିସାବ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ବତ୍ସ? ଅମୂଲ୍ୟରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ବି ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିନଥାଏ? ଆଜି କେବଳ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ନୁହଁ, ସାରା ଲଙ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜି ବାଜିରେ ଲାଗି ଯାଇଛି। ସାରା ଅସୁର ଜାତିର ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ବଞ୍ଚିଛେ। ଆଉ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କାହାକୁ ତ ଯିବାକୁ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ମଙ୍ଗଳ ହାରି, ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଗୋଲକ ବିହାରୀ।
ଗଣିତ ଅତି ପା